हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आशा करूँ সকলোৰে ভাল। আজি হৈছে 17 এপ্ৰিল 2022। আজি আমাৰ পিপৰ এবছৰ কমপ্লিট হ'ল, গতিকে এটা সৰু চেলিব্ৰেশ্যন ঘৰতে মানে ঘৰৰ মানুহকেইটাৰ মাজতে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চ' লেটছ গো গাইজ, লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক বাৰ্থডে গাৰ্লক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। তাই বৰ্তমান ক'ত আছে মই মাতি দিছোঁ, আহে নে নাহে চাওঁ। নাহিলে আমি কাষলৈকে যাব লাগিব। পিপ 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 এনেকৈ মাতি থাকিলেও গাইজ তাইৰ কাম নলি নাহে, গতিকে তাইক মই তাইৰ খবৰটো হাতীৰে তাইক এবাৰতে হাতীৰ পেকেটটো দেখি কিনে মই তাইক মাতি আছোঁ। পিপ 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 গুনি খাব গাইছা এতিয়া গাইছা তেতিয়া না বিহু গাইছ বিহুৰ বতৰ, এই বিহু মাৰি আছে, ঢোলৰ মাতো নামিছে আপোনালোকে। তাই সেইকাৰণে আহিব বিচৰা নাই, তাই ইয়াতে বহি কিনে বিহু চাই আছে, একদম মজা বিহু লৈ আছে। এই চাওক, হেপী বাৰ্থডে বিপু, হেপী বাৰ্থডে এই খাবা পিছত, ইঠান নহয় পাৰ্টিৰ কাম কৰাৰ আগতে গাইজ আমাৰ বাইদেউহঁতক কেইটামান পিপো থাকে, মই আপোনাক তাক দেখি দিওঁ। এটা ভাত দিবা আহিছোঁ। এই এটা পিপো আপোনালোকে দেখা পাইছে আহি পেলাক। এই নাম হৈছে মুগী। এই আমাৰ ইয়াতেই থাকে। এই লগ দুটা অলপ ঘূৰা কৰে যেতিয়া ন আহে। মুগী হাই দি এই গাইজ তান্দুৰ ভাত, আগে তান্দুৰ ভাতখিনি সাজি লওঁ, তাৰপিছত তান্দুৰ মাতিম, নহ'লে তান্দুৰ ভাত যাইতে ভাতটো খালোঁ। ইয়াৰ মাত্ৰাক যায় মাজে মাজে, কিন্তু ই অলপমান বাঢ়ি গৈছে। এই খালাক এই চিষ্টাৰটোক বিচাৰি নাপালোঁ, মাকৰ লগত ক'ৰবাত ঘূৰিব গৈছে কিজানি, গতিকে তাইক গধূলা এলি দিব লাগিব। গাইজ এইটো পাখৰি মুগী চিষ্টাৰ, এইও আহি পালাক, এই কৰিলোঁ খাবা। গাইজ এইটো অৰিঅ', আমাৰ সন্মুখৰ ঘৰৰ কুকুৰ, ইও আহি পেলাক খোলাব আনিছিল। অৰিঅ' পিপৰ ৰাগ উঠছি অৰিঅ'কে কৰাৰ কাৰণে, আৰু এবাগে মুগীও ভুকি। এইখিনি জেগাই দি গাইজ ডেক'ৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এই টাব দুটা অলপ ইফালে ছাইড কৰি দিম, আৰু এইখিনিত অলপ বেলুন অলপ এনেই লগাই দিম, আৰু বেলুনা কৰি আছে। দীঘাল আহি পেলাক বেলুন ফুলাই থকাতে। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। আমি বনাম এটা কেক। माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा। ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे। सूट पटियाला तेरा जुत्ती अमृतसरिया, दिल कमजोर है मेरा, मुक जाने नखरे तेरे मेरा, इश्क नहीं हो मुकना, पक्का है प्रॉमिस जट दा। लड़े नैनों के पेचे तू दूर से मुझको खींचे, लड़े नैनों के पेचे तू दूर से मुझको खींचे, डोर तू पतंग मैं तेरा है, मैं तो तेरी छत पे जा गिरा, मैं तो तेरे पीछे बोली। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी
हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, तो इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई? तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई? कैंडल शैंडल फूंक से बुझा के, बेसुरों की भीड़ फालतू में लगवा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजामत करवाते हो। ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेल लें, केक शेक को स्टार्टर्स भर भर के आए प्लेट में, घर जाके फिर से डिनर ना मंगवाना हो, चूहे ना दौड़े पेट में रात के 1:45। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, सोच समझ के इनवाइट भिजवाओ जी, अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो ही न्योता कंसीडर करेंगे जी। हैप्पी बर्थडे टू यू।